बंधुगण आजिर एई भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर एई भिडियो रे आमे माने जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिशेष मानक पई 2024 मसियार शेष 3 मास अर्थात अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर एही 3 मास किपरि रहिबो। शेष 3 मासर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कर्कट राशि व्यक्तिशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, क्यारियर, भाग्य एवं बेपार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही शेष 3 मासरे सेही विषय रे विस्तार रूप में आलोचना करिबा। एहा सहित नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा जे से माने किपरि आपण माननकु फल प्रदान करिवे। ता सहित वीडियो शेष रे अशुभ फल प्रदान करुथुबा ग्रह माननक पई किछि विशेष प्रतिकार संबंध रे मध्य जानिबे। तेबे सेथिपई आपण एही वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप में देखंतु। तेबे बंधुगण आसंतु प्रथमे आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जहाँकि आपणकर बा कर्कट राशिंकर लोकमानंकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि को नहीं आधारित। तेबे ताहा पूर्वर जदि आपणकर एही राशि बा कर्कट राशि होइथाय तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिनेबे आउ वीडियोटी को गोटे लाइक करदेवे आउ तले आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिनेबे। तेबे बंधुगण सर्वप्रथम आमे माने जानिनेबा एही 3 मासरे कर्कट राशि व्यक्तिशेष मानकर ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबो। तेबे बंधुगण अक्टोबर मासर आरंभरू आपणकर तृतीय स्थान रे विराजमान रछंती सूर्य, केतु एवं बुध। एहा सहित आपणकर चतुर्थ भाव रे अछंती शुक्र आउ आपणकर अष्टम भाव रे रहिचंती शनि आउ आपणकर नवम स्थान रे विराजमान अछंती राहु। एकादश भाव रे अछंती गुरु एवं आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती मंगल। तो बंधुगण आपण मैंने सर्वप्रथम यह जानिबा उचित जे आपण मानक कुंडली रे शनि वर्तमान बक्री अवस्था रे अछंती आउ आपण मानकर राशि रे वर्तमान शनि काल मध्य चलीछि एवं 14 नवेम्बर पर्यंत शनि बक्री अवस्था रे रहिबे आउ 14 नवेम्बर परे आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि जहाँकि बहुत सकारात्मक अटे एवं यह आपण मानक पई बहुत खुशी मध्य नै करी आसीबो। 14 नवेम्बर परे जेतेबेले शनि मार्गी अवस्था को आसीबे सेतेबेले आपणकर पर्सनल लाइफ रे ग्रोथ आसीबो आउ आपणकर पर्सनल लाइफ रे सकारात्मक चेंजेस सबु हेबो आउ मध्य आपणकु अनेक सारा शुभ फल गुड़िकर प्राप्ति हेबो। प्रथमे आलोचना करिबा स्वास्थ्य संपर्क रे। बंधुगण आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति देखा देबो हेले 15 डिसेम्बर परे आपण टिके निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान रखिबा उचित। सेतेबेले आपणकर किछि दांत जनित समस्या देखा देई पारे एवं आखिरे ज्वलन हेबा परी किछि समस्या मध्य देखा देई पारे। तेबे आपण एही समय रे ऑयली फूड को अवॉइड करिबा उचित। एहा व्यतीत आपणकर कोनोसी प्रकार भी स्वास्थ्य जनित समस्या किछि भी देखा देउ नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही 2024 रो शेष 3 मास अर्थात अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर मासरे शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही 3 मास। तो बंधुगण मंगल जेतेबेले आपणकर 20 अक्टोबर को माने प्रथम भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो आउ आपणकर मन टिके अन्य मनस्क हेले मध्य आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति भल रहिबो। मात्र 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति टिके खराब होई पारे। तेबे बंधुगण 20 अक्टोबर परे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति भल रहिले मध्य आपणको निजर क्रोध उपरे नियंत्रण रक्षा करिवार अछि कारण मंगल आपणकर प्रथम भाव रे निचस्थ हेबे। तेबे सेतेबेले आपण तरबड़िया भाव रे कोनोसी भी डिसिजन नेबे नाही किंबा तरबड़िया भाव रे आपण कोनोसी भी कार्य करिवे नाही एवं मंगल नीच स्थिति रे रहिले आपणक मध्य नेगेटिविटी बढ़ी थाए। तेबे एही सब को मध्य आपण प्रशय देबे नाही। तेबे एहा आपणकर प्रेम जीवन आउ आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे खराब प्रभाव देखाई पारे। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही 3 मास मध्यरे अर्थात अक्टोबर नवेम्बर एवं डिसेम्बर मासरे। तो बंधुगण एही 3 मासरे तो आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। मात्र अक्टोबर 20 तारिख पर्यंत आपणको आपणको प्रेम जीवन उपरे टिके ध्यान रखिबार अछि। एही समय रे बंधुगण आपणको उपरे अल्प किछिटा मिसअंडरस्टैंडिंग होई पारे आउ छोट छोट कथा को नेकी आपण दुहिंक मध्यरे अल्प किछि आर्गुमेंट होई पारे आउ आपण दुहिंक मध्यरे अल्प किछि मिसकम्युनिकेशन होई पारे। तो कर्कट राशि राशि स्वामी हेउछंती चंद्रमा आउ आपणकर राशि स्वामी चंद्रमा हेबा कारणरू आपणक मध्यरे तरबरिया गुण बहुत अधिक देखा देई थाए एवं तरबरिया भाव रे आपण बहुत कार्य को मध्य खराब करि देई थांती। तेबे एही समय रे आपण तरबरिया भाव रे कोनोसी भी कार्य को करंतु नाही किंबा
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସିସନକୁ ମଧ୍ୟ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଶେଷ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶନି 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶା ସରିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଶନି ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ବା ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 14 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି 3 ମାସ, ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ଆଉ ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମିଳିବ, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିଥର ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିକୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଏହି 3 ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ, ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।